तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ मेरे को भी नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सरसों का तेल लगाओ, नहीं तो ठंडा का तेल लगाओ। क्या बोला तूने? তো ভাই এনেকল কিতা কইতাম আপনার তোর ভাই আলমরস 25 আবারও আই গেছি কিছু 0.5% টপা টপর রিপ্লাই দিবা লাগে ভাই এনেকল ভিডিওটা ইম্পর্টেন্ট ভাই এনেকল ভিডিওর লাস্ট পর্যন্ত থাকবা পয়লা আমার রিকোয়েস্ট হইল যে হেডফোন খানো লাগাই দিন নাইলে মোবাইলের সাউন্ড কমাইলেন আর বাচ্চাইন তোরা দূরই হরাইয়া এই ভিডিওটা ফাললে সিক্রেটলি দেখেন ভাই এনেকল টাইম वेस्ट ना করে আমরা যাই কি ফটাফট ভিডিও ক্লিপ हो। असम का कितना कंटेंट क्रिएटर को बोलना चाहती हूँ, भाई बहन ढंग से हिंदी नहीं आता है तो हिंदी का माँ बहन एक मत करो यार। ओके ओके, हिंदी हम नहीं बोलेगा और हिंदी का माँ बोल एक नहीं करेगा क्योंकि हिंदी ने हमको वार्निंग मार देगा और कंप्लेन कर देगा। लेकिन तुम तो ये हिंदी छोड़ के 14 नंबर का बात कोईता है ना क्या? हिंदी बात करके हिंदी का इंसल्ट मत करो यार तुम लोग। यस यस, हिंदी का इंसल्ट नहीं करेगा, लेकिन तुम पहले एक काम करो, ये वीडियो में आके उस्तादी करने से बाला होगा कि तुम्हारा 14 नंबर का बात बताने से। क्या बोला तूने? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये मेरा कि मेरा कैमरामैन कोई भी नहीं है। अच्छा बात तो ठीक है, कैमरामैन कोई भी नहीं है, लेकिन जो 14 नंबर का लोग है वो तो बहुत है तुम्हारा पास, 300 वाला, 900 वाला, 2000 वाला। तुम एक काम करो ना, वही 14 नंबर वाला को जो तुम्हारा फोन नंबर दे देता है, ये फोन नंबर ना दे के 14 नंबर वाला को कैमरामैन बना लो ना। मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मतलब मैं जो भी हूँ मैं खुद हूँ, तो सबको बताना चाहती हूँ ये बात। अच्छा ये बात भी समझ लिया कि तुम्हारा लाइफ में कोई नहीं है। तुम एक काम करो ना, हमारा पीछे में आ जाओ, हम तुम्हारा साथ रहेगा और तुमको ठंडा का तेल में डुबा डुबा के उठा के 14 नंबर बना के 15 नंबर का पास भेज देगा। हिंदी बता के दिखाना नहीं पड़ेगा कि हम लोग को हिंदी आता है। ढंग से पहले हिंदी सीख लो, हिंदी का इंसल्ट मत करो। हाँ हाँ, सब कुछ बढ़िया से समझ लिया। हिंदी का माई हो गया है तुमको क्या बोलेगा? तुमको अभी सांडा का तेल मारेगा ना सरसों का तेल मारेगा? हमारा दिमाग बिल्कुल काम करता नहीं है। কিতা কইতাম বাই নকল এই যে বক্সুদি করাত আয় না নে, এই বক্সুদিগুলো লাগে আমার দিমাগটা ফেল মারে দেয় বুঝছেন নি? ইগুরে আমি কিতা যে কইতাম বাই নকল, আমি থোড়া ক্যামেরা ঘুরে আপনার তোরে দেখাই এই যে খোলা ভাতা দেখায় নি, এই খোলা ভাতা বালাইয়া ইগুরে সন্ডর তেল মারিয়া একদম ইগুরে বক্সুদি ছাড়াই দিমু বুঝছেন নি? কিতা কইতাম খবিসনি মাঞ্চরে ডিফেক্ট ধরা তাই যায়। অত বড় তোর জীবনে অত বড় গলতি করা থইয়া, অত বড় ভুল করিয়া আর এখন আই যাস মানুষের গলতি তো কানিত না নি? বদমাশনি তোর অতখান অধিকার হয়ে গেছে নিজ যে মানুষের গলতি টুকাইতে তুই আবার কি ঘুরে 14 নম্বরে করতে মানুষ খুয়াই দে রে, দুনিয়ায় নাচতে নাবুদ করিলে রে, দুনিয়ার সমাজ নষ্ট করিলা রে, আর আইজ আইয়া তুই অন্য সুদ বুরুষি দেখারে আর মাঞ্চরে শিক্ষা দেবা তাইছত না নে? ওই বেটি গাদি খে কিলা চলের, খে কিলা মাতের, খে কিতার না মাতের, অতা সবার আঘাত রাখছি নি তোরে খেও? হ্যাঁ বক্সুদিয়ালি কিতা কইতাম তোরে আমি ফাইলে স্যান্ডেল দিয়ে বেড়ে গিয়ে তোর গাল মুখ সারা সিধা করে নিলাম না। কিতা কইতাম আমি বহুত দিন থাকি তোরে লাইনে তুকাই আর 2 নম্বর মাত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া তো তোর কোনো নতুন ভিডিও পাওয়া যান না, কিন্তু একটা ওয়ার্নিং মারিয়ার যে বালা ওই যা যদি ঠিক আছে, আর যদি বালা না হস সোশ্যাল মিডিয়া যদি আইয়া কোনো আর আবুল তাবুল করবে আর তোর আবুল তাবুল ফাইলেইমু তে কিন্তু এবার কোর দশা অন্য রকমের হইব। এবার আর 14 নম্বর আর 15 নম্বর নাই, এবার तुमको हम एकदम 20 नंबर में लगाया, तुम्हारा बक्सुदी हम पूरा एकदम जाड़िया निकाल देगा बुझत नहीं? खबिसनी किता खैताम भाई नकल बेश मातिया ना, बेश मातिले আমার বাসা কি জানি রং সাইডে দিয়ে দিব গিয়া। ভাই নকল আজকের ভিডিওটা তখন ভাই নকল ভিডিওটা যত পারেন শেয়ার করে দিন, আর ভিডিও বেশ ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করা বিলকুল ভুলবা না। ভাই নকল আজকের টপিক তখন আমি আবারও মিলতে পারি আপনাদের লগে নেক্সট টপিকও।